5 na highlight ka. Nice one! Nice one! Nice one! Kailan 52, boss? Ano? Hapon. Pati 48B tsaka A. Go, Shane! Nice one! Nice. Good luck, Pashika. Abukay sa Zoo. Oh, nice one. Sino na una? Wala. Hoy! Side. Wala na. Hapon na siya. Boom! Lahat ba? Yung video ba? Oh. Patayin mo na ka. Go, Pashika. Sino si Kashina? Ay, itong kalaban na. Tayo! Wala na, hapon na si ano. Nagkakait na si Bayan. Lamang siya. Alam mo. Kailangan mo, marunong ka eh. Ako marunong. Nice one. Nice. Ngayon lang. Uy, wala na. Go, Shane! Ano po? 42, girls. Oh, nice one. Okay. Sabol. Nice. Just tayo na lang. Nice. Nice one! Wala pang alaman, mabubulin niya na. Take lang, huwag mag-take down. Wag! Huwag na lang maglaban, pare. Go, Shane! Second bout po. Go, Shane! Kaya! Puntos! Go, baby! Ano ka sila? Dami highlights sa inyo. Ayan. Puro highlights, oh. Blue and blue. Nice. Go. Blue! Panalo rin din eh. Malamig naman tubig eh. Sir, yellow daw, sir. Ha? Yellow daw. Tabi. Sino mo pwede bumili sa labas? Yung mga ice cream. Tiger lock yan eh. Kuya niya, ano rin? Galing rin. Talo lang. So, ilang bouts to, pre? Second bout, tol. Ang ingay ni Janelle, sabi ni Cherry. Ang ingay mo daw, sabi ni Cherry. Thank you. Kiss mo na naman ako. Ano region yung blue boss? Wala naman ako. Region 7. Cherry May Rosas, present. Urgent Uy, si Parejo, Cherry. present. Mag-PM ka na lang kaya, Jay. Da? Dito po yan. Oo, dito yan. Ornor. Anong ornor, pare? Ito, pinakainom.
Puro. May laban ka? Sino? Ganelo ako. Nagasahan niyo pula. Region 7, boss. Ah. Wag! Ayo! Sino lamang? Sino ba lamang? Na yan! Numero pa. Ito. Numero pa, pare. Puntos lang! Sino lamang? Numero pa yata. Ang ilang game na. Second bout po. Guys, 2 points. Tapos sa laban mo pa. Sino ho? Kumana ka. Yakap! Ayun. Basta karada. Sino na yan? Si Shane po. Yan na! Nice one. Luno ka, luno. Sipa! Tukod! Wala na yan, bagod na yan. Wangin! Shane, huwag ka na mag-wrestling! Sabi huwag na mag-wrestling. Ginawan ko. Homi Maropa. Wala na. Ginano na ng ano. Wala na, panalo si Shane. Ayo. Default na. Panalo si Panalo Shane. Homi Maropa. Round number 2 from the blue side. Pagkailangan siya, Region 4B. Pinaiyak na yan. Go Shane, panalo na ho. Calling the attention for bout number 11 belt. Presenting Joshua Harris of Bar, left side.